পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন, কৃষি, আবাসন এবং পরিকাঠামো ক্ষেত্রে একাধিক বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল কেন্দ্র। রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে গ্রামীণ রাস্তা, বাড়ি, কর্মসংস্থান, কৃষি উন্নয়ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় আর্থিক বরাদ্দের কথা জানানো হয়েছে। কেন্দ্রের দাবি, চলতি অর্থবর্ষে শুধু গ্রামোন্নয়ন খাতেই বিপুল অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্যের অংশ যোগ হলে এই বরাদ্দের পরিমাণ আরও বাড়বে। ফলে গ্রামের মানুষের জন্য একাধিক নতুন সুযোগ তৈরি হতে চলেছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, 31শে মার্চ পর্যন্ত গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে ৮,৫০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর সঙ্গে রাজ্যের অংশ যুক্ত হলে মোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়াবে ১২,০৬৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি। এই অর্থ ব্যবহার করা হবে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন, রাস্তা তৈরি, স্কুল, হাসপাতাল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, কৃষি জমিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা, পুকুর সংস্কার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার মতো বিভিন্ন কাজে। প্রশাসনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, গ্রামের মানুষের উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়েই এই প্রকল্পগুলি নেওয়া হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী হলে কৃষি, ব্যবসা এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। গ্রামীণ আবাসনের ক্ষেত্রেও বড় ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় কাঁচা বাড়ির সমীক্ষার সময়সীমা 15ই আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। তবে সমীক্ষার কাজ শেষ হওয়ার আগেই 1 লক্ষ বাড়ির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে খবর। কেন্দ্রের নির্দেশ অনুযায়ী শারীরিক যাচাইয়ের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত উপভোক্তাদের বাড়ি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। এর ফলে বহু দরিদ্র পরিবার পাকা বাড়ি তৈরির সুযোগ পেতে চলেছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। 100 দিনের কাজের সময়সীমা বাড়িয়ে 125 দিন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত 50 দিনের কাজের সুযোগ রাখা হবে। কি বলছেন শিবরাজ সিং চৌহান, শুনবো। भारत सरकार ने, हमारे ग्रामीण विकास विभाग ने जो राशि स्वीकृत की है वो 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। 8,508 करोड़ उसमें राज्य सरकार का हिस्सा मिलेगा। ये 12,064 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा होगी। और आप कल्पना कर सकते हैं, ये राशि 31 मार्च तक पंचायतों में दोनों काम, एक रोजगार देना, 100 दिन नहीं, 125 दिन का रोजगार। और भगवान ना करे प्राकृतिक आपदा कभी आ जाए, कहीं अल्नीनो का प्रभाव और किसी जिले में दिक्कत हो जाए तो 50 दिन और एक्स्ट्रा देंगे ताकि गरीब को कभी पलायन ना करना पड़े। लेकिन रोजगार के साथ साथ हमारा जोर है गांव के संपूर्ण विकास पर। इतना पैसा जब गांव में जाएगा तो गांव के विकास के काम, सड़क, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी भवन, खेत, सड़क, तालाब, कई तरह के विकास के काम होंगे। आपदा से निपटने के काम भी किए जा सकते हैं। तो ये देख के मन को बहुत संतोष है। और वैसे ही मकान बने गरीबों के यहाँ, मैं फिर बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी दिलीप दा आपको, ग्रामीण विकास विभाग को भी। तेजी से सर्वे हो रहा है मकानों का। थोड़े बरसात के कारण ये बात आई थी कि 20 जुलाई तक सर्वे का काम पूरा होना था जिनके कच्चे मकान हैं, तो उसको बढ़ा के आज 15 अगस्त किया गया है ताकि सर्वे का काम ढंग से पूरा हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि मकान मिलने में देर ना हो, इसलिए दोनों काम, सर्वे भी चलेगा और सर्वे के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन करके मकान देने में देर ना लगे, इसलिए अभी अंतिम रूप से 1 लाख मकानों की स्वीकृति अभी ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा दी गई है। तो आपका जैसे ही फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा हो जाए, आप मकान आवंटित करने का काम तत्काल शुरू कर सकते हैं ताकि गरीबों को मकान मिलने में देर ना हो। এই সিদ্ধান্তের ফলে গ্রামীণ শ্রমিকদের আয় বাড়বে, এমনটা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করতে পৃথক বৈজ্ঞানিক কৃষি রোডম্যাপ তৈরি করা হচ্ছে। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ, রাজ্যের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই পরিকল্পনা তৈরি হবে। মাটির গুণমান, জলসম্পদ এবং কৃষি জলবায়ু পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে কোন এলাকায় কোন ফসলের উৎপাদন বাড়ানো যায় সেই পরিকল্পনা করা হবে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গকে সিড হাব
বা বীজ উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে আলু এবং হাইব্রিড ভুট্টার বীজ উৎপাদন বাড়ানো, কৃষি পণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং চুচুড়া রাইস রিসার্চ স্টেশনকে সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কি বলেছেন আর শিবরাজ সিং চৌহান, শুনব। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप पश्चिम बंगाल नारी सशक्तिकरण का प्रतीक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बने, इसलिए उनको बैंक लोन के लिए 245 करोड़ बैंक लोन का आवंटन और 50 करोड़ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का भी आवंटन किया गया है। पश्चिम बंगाल की जो पवित्र धरती है वो सस्य श्यामला है, बहुत उर्वरा है, बहुत उपजाऊ है। सरकार के बिना सहयोग के भी पश्चिम बंगाल का किसान उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। कई चीज़ों में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है, लेकिन अब जैसा शुभेंदुदा बता रहे थे, एक वैज्ञानिक कृषि रोड मैप, एग्रीकल्चर रोड मैप पश्चिम बंगाल का बनाने का काम भारत सरकार के आईसीआर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने शुरू किया है। उसका प्रथम प्रेजेंटेशन अभी यहाँ हुआ है। स्टेट की जो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, आईसीआर के संस्थान हैं, वो और राज्य सरकार के अधिकारी व्यापक कंसल्टेशन आपके मार्गदर्शन में करके, कृषि मंत्री जी भी हमारे बैठे हैं, उस रोड मैप को अंतिम रूप देंगे ताकि एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, माटी, जल, बाकी चीज़ों की उपलब्धता के आधार पर हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। अब ये आश्चर्य था कि जूट पैदा पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन बीज आंध्र प्रदेश से आएंगे। मक्का के, आलू के बीज भी बाहर से आएंगे, कहीं पंजाब से दूसरे। अब हम बंगाल को सीड का हब बनाएंगे, पूरे पूर्वी भारत के सीड का हब। ये फैसला भी किया, उसके लिए योजना यहाँ स्वीकृत करने का काम हुआ है। आलू बीज उत्पादन के लिए, हाइब्रिड मक्का बीज उत्पादन के लिए, वैल्यू चेन सुदृढ़ करने के लिए हमारे एमओयू साइन हुए राज्य सरकार के साथ। हम यहाँ जो हमारे चिंसुरा राइस रिसर्च स्टेशन को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित करने में पूरा सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी आए थे, 4 योजनाओं को उनके हाथों लागू किया गया। और डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत भी फार्मर रजिस्ट्री बनाने का, फार्मर आईडी बनाने का काम पश्चिम बंगाल तेजी से कर रही है। उसके लिए भी राशि स्वीकृत की है, 26 करोड़ 88 लाख की। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।